Today's Rhema word. The Lord is your keeper, the Lord is your shade on your right hand. Psalms chapter 121, verse 5. Amen. கர்த்தர் உன்னை காக்கிறவர். கர்த்தர் உன் வலது பக்கத்திலே உனக்கு நிழலாய் இருக்கிறார். സങ്കീതം 121:5. ആമേൻ. യഹോവ നിന്റെ പരിപാലകൻ, യഹോവ നിന്റെ വലതുഭാഗത്ത് നിനക്ക് തണൽ. സങ്കീർത്തനങ്ങളിൻ്റെ 121:5. ആമേൻ. యెహోవాయే నిన్ను కాపాడువాడు, నీ కుడి ప్రక్కన యెహోవా నీకు నీడగా నుండును. కీర్తన 121:5. ಆಮೆನ್. ಕರ್ತನು ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಾತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಕರ್ತನು ನಿನ್ನ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ನೆರಳಿನಂತೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಕೀರ್ತನೆಗಳು 121:5. ಆಮೇನ್.